éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, vous avez assisté à ce miracle accompli par le Seigneur, la guérison d'un fou, ou plutôt d'un possédé de Satan, était fou, aveugle et muet. Alors, comment apprendre de vaincre Satan à travers ce miracle de la guérison d'un fou, aveugle et muet? Je veux bien que tu imagines avec moi pour un instant qu'est-ce qu'un homme fou. Et en plus, il est aveugle et muet. Sûrement, c'est un homme moche à voir, dont les actes et les réactions sont totalement irrationnels et ne conviennent jamais ni aux valeurs de la société, de l'humanité, ni les valeurs de Dieu. Et en plus, il ne voit rien. Et en plus, il est muet. Il ne peut pas même s'exprimer. Les pères de l'Église nous expliquent que cet homme était né naturellement avec tous ses pouvoirs. Ce n'est pas comme l'aveugle-né, par exemple, qui est né avec un handicap. Celui-ci, il est né normal. Mais lorsque Satan a pris le contrôle de son être, lorsque Satan l'a dominé, lorsque Satan l'a possédé, eh bien cet homme a été affligé de tout cela. Fou, muet et aveugle. Il suffit que Satan domine l'esprit de l'homme pour qu'il domine toutes ses facultés. Ainsi, Satan devient le roi qui règne sur la pensée de l'homme, sa langue, son langage et même sa vision, parce que cet homme est possédé par Satan. Et ce n'est pas Satan qui arrache l'homme sous sa domination et sous son règne, mais c'est l'homme qui se livre à Satan par son plein gré. Ça, c'est important de le savoir. Normalement, l'homme doit parler les paroles de Dieu. Il est crié pour louer le Seigneur et avoir le langage d'un fils de Dieu. Il doit avoir aussi la pensée du Christ. Ainsi, l'homme vivra selon la volonté du Christ et par suite, il plaira à Dieu. Mais c'est écrit, je cite, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » L'homme ne doit jamais compter sur sa propre vision des choses. C'est possible qu'il s'y trompe. Il doit suivre l'illumination que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu lui donne pour le guider sur le bon chemin et vers le bon choix. La domination de Satan commence toujours par un mauvais choix. C'est écrit, je cite, « Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Tant que tu suis le Christ et son chemin, tu seras toujours protégé par le Christ. » Je continue, je cite, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » C'est comme ça qu'on évite la possession de Satan à notre âme. Par conséquent, il n'est pas bon à l'homme de mettre en œuvre toutes les idées et tous les désirs qui lui viennent à l'esprit et qui peuvent lui sembler judicieux, alors que ces actes-là finissent par le fatiguer et le perdre. Voici les Écritures qui blâment l'homme qui est sage à ses propres yeux. Je cite, « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » C'est-à-dire qu'il est moins qu'un homme insensé, celui qui se croit sage.
Ce que nous donne la sagesse, c'est la parole de Dieu. C'est notre vie en Christ, suivant la sagesse et les idées et la pensée de Dieu. Ensuite, c'est écrit, je cite, « Malheur ». Est-ce qu'il y a un malheur plus que Satan possède cette personne? Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Tu ne seras jamais plus intelligent que Dieu qui t'a donné la façon de penser et la façon de voir les choses et la façon d'évaluer les choses. En effet, combien de personnes sont attirées par des chemins qui semblent droits devant eux, comme une large porte ou un chemin spacieux. Je vous rappelle, c'était écrit, je cite, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là, parce qu'ils comptent sur la façon de juger les choses, sans aucun guide. Notre guide, c'est la parole de Dieu. Notre loi, c'est la parole de Dieu. Notre façon d'agir et de réagir, c'est la loi de Dieu et ses commandements. Donc, ne te laisse pas posséder par le monde et le prince de ce monde et la pensée de ce monde. Ne te laisse pas égarer loin de la pensée du Christ et l'enseignement de l'Église, ta mère, qui te fait apprendre la sagesse. Ne te laisse pas égarer loin de la parole de Dieu. Satan te rendra aveugle et fou si tu t'éloignes de la parole de Dieu. Comme c'est écrit dans les psaumes, je cite, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est une personne qui ne peut pas s'égarer parce qu'il a une lampe à ses pieds. C'est la parole du Seigneur. Il a une lumière sur son sentier. Il ne peut pas être égaré. Il ne peut pas devenir une proie à Satan qui peut le posséder. C'est écrit aussi dans les psaumes, je cite, « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. » C'est ça ce qu'il dit, David. Par tes ordonnances, par des enseignements, par tes conseils, par tes commandements. C'est comme une ordonnance, c'est une façon d'exprimer, d'accord, ce qui est prescrit pour nous. Comme un médecin qui vous écrit une ordonnance. Ça vient de l'ordre. Il t'ordonne d'utiliser ces médicaments. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Donc, garde ton esprit et ton comportement cramponné au Christ et à ses enseignements. Accroche-toi bien à la parole de Dieu et à sa loi et à sa façon de penser pour être dans la lumière. Le Christ nous a dit, il n'est pas menteur. Rappelle-toi toujours que c'est écrit, il nous a dit, je cite, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et là, Satan ne peut pas le toucher. Et c'est écrit, je cite, « Marchez pendant que vous avez la lumière. » Vous avez la foi, vous avez la connaissance de Christ. Nous sommes privilégiés qu'on a connu la vraie lumière, qu'on a connu la vérité. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres, et entre guillemets le roi des ténèbres, ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui marche loin de Dieu, il ne sait pas où il va. Il peut rencontrer facilement ce prince de ce monde qui va essayer de tous les moyens, même les moyens qui paraissent intelligents, de nous égarer du troupeau du Christ, du troupeau de ce bon berger. Et n'oublions pas que ta langue, ton langage appartient à Dieu qui t'a racheté. N'oublions pas que celui qui nous possède
c'est le Christ, parce qu'il nous a rachetés de la mort, il nous a rachetés du pouvoir du péché. Durant ton baptême, si tu te rappelles, ou les baptêmes des enfants que tu les vois, Abouna consacre la bouche avec le Saint-Crème, avec le Mayroun. Ta bouche et ta langue sont faites pour t'adresser au Seigneur par la prière et par les louanges. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Donc, ta langue et ta bouche ne peuvent pas être utilisées que par Dieu et dans les paroles de Dieu. Ne vends pas ta langue au prince de ce monde. Ne laisse pas ta langue, ton langage, avoir le caractère du monde. Ne parle pas le langage de ce monde. De ta parole, on te découvre. On connaît que tu es chrétien par ta façon de parler. C'est pour cela que c'est écrit, je cite, que votre parole soit oui, oui, non, non, claire, nette, dépend de la vérité. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Quand tu essaies d'être plus intelligent que l'intelligence, eh bien, ça vient du malin. Que notre parole soit claire, nette, franche. Et c'est écrit, je cite, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, parce que c'est quelque chose qui t'appartient, Seigneur éternel. Alors, si même moi je ne suis pas veillant sur ma bouche et ma langue, mets-toi une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Et c'est écrit, et c'est une même sagesse très connue parmi les gens, on dit toujours, tes paroles te dévoilent. Tes paroles te dévoilent. Et aussi les paroles des gens, attention, faites attention aux paroles des gens, parce que selon leurs paroles, ils se dévoilent devant toi. Vos paroles indiquent qui vous êtes, révèlent votre caractère et votre appartenance. Vos paroles révèlent ce qu'il y a en vous. Comme c'est écrit, je cite, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Toutes tes paroles sont comptées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Maintenant, j'espère que vous connaissez la valeur de chaque parole, surtout les paroles vaines qui sortent de votre bouche. Par ces paroles, tu seras justifié ou par tes paroles, tu seras condamné. Nous appartenons au Christ. Ne vous laissez pas dominer par le prince de ce monde. Et soyez sûrs que Satan n'a aucun pouvoir sur nous, sauf si nous nous livrons à sa possession. Il ne peut pas nous arracher des mains de notre berger. Comme c'est écrit, je cite, c'est le Seigneur qui dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais parce qu'ils me suivent. Et personne ne les ravira de ma main, personne ne va les arracher de ma main. Je suis un berger, un bon berger et un berger éveillé. Il prend soin de ses brebis qui le suivent. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Est-ce que tu es entre les mains de berger? Est-ce que tu es entre les mains de Dieu ou pas? Ou tu es égaré de ton berger? Alors ça sera facile que tu seras possédé par les mauvaises idées qui te rendent fou et qui te rendent aveugle et muet. Tu n'arrives pas même à louer ou même à demander l'aide de Dieu parce que tu es muet, aveugle et fou.
هنستنى لما نخلص التليفون. ده مات. En conclusion, pour éviter la possession de Satan et pour le vaincre, cramponnez-vous au Christ. Soyez attachés au Christ et à sa parole et à ses commandements. On n'a pas d'autre issue de secours de cet ennemi qui nous cherche toujours que le Christ lui-même. Parce que celui qui a guéri le fou, aveugle et muet, c'est le Christ lui-même. نتعلم ازاي ان احنا نهرب من ملكية الشيطان لانه يسعى انه يملكنا. ازاي؟ من خلال المعجزة اللي انتوا سمعتوها، انه المسيح شفى مجنون واعمى واخرس. عاوزك تتخيل كده معايا انسان مجنون يبقى شكله ايه؟ وعلاوه على كده مش مجنون بس، ولكن اعمى واخرس، يعني ما فيهوش الرجا خالص. اكيد هيكون قبيح المنظر، الواحد ما حدش يهتم بيه، وكل تصرفاته وردود في افعاله مش عقلانيه على الاطلاق ولا منطقيه، ولا تمشي مع لا حكمه العالم ولا حكمه الله ولا حاجه خالص. مجنون اعمى واخرس. اخرس حتى مش قادر يعبر عن جنونه. لكن يوضح لنا اباء الكنيسه ان هذا الرجل ولد انسان طبيعي بكل قواه، مش زي مثلا المولود اعمى. لكن هذا الانسان اللي اتولد طبيعي بكل المواهب وقواه العقليه والحسيه، لما سيطر الشيطان عليه وعلى كيانه ابتلي بكل هذه الشرور، اصبح مجنون واعمى واخرس. يكفي للشيطان يا احبائي انه يسيطر على عقل الانسان، انه يبعد عقل الانسان عن عقل الله، انه يبعد عقل الانسان عن فكر الله حتى يمتلكه كله ويسيطر على كل قواه، فيتحكم في فكره وكلامه وحتى رؤيته للامور. الشيطان يا احبائي ليس له سلطان على الانسان الا لو الانسان هو اللي سلم نفسه للشيطان بمحض إرادته. عادة الإنسان خلق يا أحبائي عشان يتكلم بكلام الله، لغته تبقى لغة الله أبوه السماوي، ويحب أن يكون له فكر المسيح. هكذا يحيا الإنسان حسب مشيئة الله. شو بقى إنسان عايش حسب فكر المسيح ويرضي المسيح، يحيا الإنسان حسب مشيئة الله، وبالتالي ينال رضا الله ونعمته وملكوته وفرحه وسلامه. ولكن يقول لنا الكتاب توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. يجب على الإنسان يا أحبائي أن لا يعتمد أبدا على رؤيته الخاصة للأمور، لازم يشوف ربنا بيحكم إزاي على هذه الأمور. ما تتفزلكش أنت وتقول لا ده صح وده غلط، شوف ربنا بيقول لك ايه عن هذه الامور. لان الانسان ممكن يخطئ، عليه ان يتبع نور الروح القدس اللي ربنا وضعه فينا عشان يعطينا استنارة وتمييز. الروح القدس اللي بيرشدنا للطريق الصحيح والاختيار الصحيح، روح الله هو اللي بيرشدنا. عشان كده الكتاب يقول لنا توكل على الرب بكل قلبك، مش حتة، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. شوف الكلام اللي يطمن الإنسان. توكل على الرب بكل قلبك، على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه، اعرف رأيه، اعرف كلامه، اعرف حكمه، وهو يقوم سبلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتقي الرب وابعد عن الشر. هو ده الإنسان كله. لذلك ليس من الجيد للإنسان إنه ينفذ كل أفكار أو كل رغبات تخطر على باله، واللي تبدو له أحيانا حكيمة فتكون له فيما بعد سبب لتعبه
وضياعه. على رأي في قانون رهباني يقول للرهبان لما تجيلك فكرة أجلها. 99% من أفكار الرهبان لما بيأجلوها تمام بيتنازلوا عنها ويشوفوا أنها لا تصلح. الكتاب المقدس دايما يلوم الإنسان الحكيم في عين نفسه. هذكركم كده ببعض الآيات. ويل للحكماء، ويل، عاوز ويل ايه اكتر منه ان الشيطان يتغلب على الانسان يجعله مجنون واعمى واخرس. ويل للحكماء في اعين انفسهم والفهماء عند ذواتهم. لا ده كده صح، لا هو ده المفروض. مين قال لك ان ده المفروض وده الصح؟ كم من الناس تنجذب الى الطرق التي تبدو امامها مستقيمة، زي الباب الواسع وزي الطريق الرحب. زي ما انتم عارفين في الكتاب المقدس يقول لنا ربنا دايما ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك. والناس تحكم عليه انه ده حلو ما دام واسع وما دام سهل، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. عشان كده الشيطان عنده ضحايا كتير بيخشوا من الباب الواسع وبياخدوا الطريق الرحب. لا تدع نفسك فريسة للعالم وأفكار العالم، ولا تجعل نفسك فريسة لرئيس هذا العالم الشيطان. لا تدع نفسك تضل بعيدا عن فكر المسيح وتعليم الكنيسة. أمك هي دي اللي بتعلمك، هي دي اللي بتوصل لك تعليم الله، تعليم الكتاب. لا تدع نفسك تضل عن كلام الله. اللي غريب عن كلام ربنا، اللي ما عندوش وقت يسمع كلام ربنا، ده يبقى إنسان ماشي في طريق الجنون والعمي والخرس. لئلا يجعلك الشيطان مجنون وأعمى وأخرس. اثبت في كلام ربنا. عشان كده داود النبي يقول لنا ايه؟ سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. ماشي في النور، مش أي نور. أي نور ممكن ينقطع إلا نور المسيح. وداود النبي يقول من وصاياك أتفطن، يعني أبقى فطن، أبقى ناصح. إزاي؟ إيه اللي بيخليني ناصح؟ إيه اللي بيخليني حكيم؟ هي وصايا ربنا. من وصاياك أتفطن لذلك أبغضت كل طريق كذب. أي طريق غير طريق ربنا، أي فكر غير فكر ربنا، ده فكر وطريق كاذب يؤدي إلى الهلاك. اجعل ذهنك وسلوكك ملتصقا بالمسيح. تمسك بكلمة ربنا وتعليمه عشان تسلك في النور. يقول لنا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. ورئيس الظلام إبليس، والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. سير في النور ما دام ربنا أعطاك نعمة إنك تبقى إنسان مسيحي وتعرف الحق وتعرف النور وتعرف نور العالم. أنا هو نور العالم. ليه تسيب نور العالم الحقيقي اللي هو المسيح وتسلك في حكمة العالم؟ تذكر دائما إنه فمك ولسانك ده ملك لله اللي فداك، اللي اشتراك على بعضك، اشترى ذهنك واشترى حواسك، اشتراك كمان بثمن غالي، اشتراك بدمه. فانت غالي عند المسيح. عشان كده تلاقي اثناء المعمودية ابونا بيرشم الفم بالميرون. وبقى بص كده لما تلاقي حد بيتعمد، بص كده تلاقي بيرشم كل حواسه وكل افعاله وكل مفاصله، عشان يبقى كل الحواس دي. والفم طبعا مش هرشم اللسان، يعني الفم ده ملك لله. إياك أن تأخذ مال المسيح وتعطيه لإبليس. لا تتكلم بلغة العالم، لغتك تظهرك، ما تخليش لغتك تبقى لغة العالم. بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا، حق واضح. بلاش اللف والدوران، بلاش الخبث. بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. ومين اللي هيعلمك كلام نعم نعم أو لا لا؟ الحكمة اللي بتاخدها من كلام الله، وقربك من الله والتصاقك
قوانين الله. عشان كده داود يقول كمان اجعل يا رب حارسا لفمي. اصلا انا احيانا بجور، احيانا بتوه، احيانا ببقى لاي سبب من الاسباب. يقول له دايما واطلب من ربنا دايما هذا، اجعل يا رب حارسا لفمي حافظا، احفظ باب شفتي، لان كلامك يظهرك. خلي بالك، كلامك بيدل على شخصيتك، وكلامك بيكشف شخصيتك وانتمائك. انت بتنتمي لايه؟ لمين؟ كلامك يكشف ما بداخلك. عشان كده الكتاب ينبهنا ويقول لنا إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. اوعى تفتكر ان ده كلام في الهوى. يجي واحد يقول لي انا معلش ده كلام في الهوى. لا يا حبيبي، كل كلمة تخرج من فمك ستعطي عنها حسابا، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. طب أنا ما عملتش حاجة. لا يا حبيبي، أنت هتدان عن فكرك، لأن الكلام دوت هو التعبير عن فكرك. اللي فكرك بيقول لك قوله. نحن للمسيح وملك للمسيح، فلا تتركوا رئيس هذا العالم يتسلط على أنفسكم ويمتلكنا. وتأكدوا زي ما قلت لكم انه ليس للشيطان سلطان علينا، نحن الذين نبيع انفسنا للشيطان. ليس للشيطان سلطان ان ينزعنا من يد راعينا، مش ممكن. عشان كده ربنا يسوع المسيح ينبهنا في كلامه، يقول لنا خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني، وانا اعطيها حياة ابدية، وخلي بالي منها واغذيها وافرحها، ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. شوف الكلام اللي اطمن، ولا يخطفها أحد من يدي. يبقى الشيطان ليس له سلطان عليك. أنت اللي بتسيب إيد ربنا وبتجري بعيد عنه، يستقبلك الشيطان. ويقول لنا المسيح أبي الذي أعطاني إياها، الخراف ديت، هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنت في إيد مين؟ في إيد حكمتك؟ في إيد العالم؟ في يد أهوائك؟ في يد الشيطان؟ في إيد مين؟ لا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أحبائي، عاوز تهرب من الشيطان وسلطان الشيطان على الإنسان، امسك في المسيح، امسك في راعيك، لأن لا أحد يقدر أن يخطف من يد المسيح أي خروف، حتى لو ضعيف. الله يحافظ عليه ويعطينا نعمة الثبات فيه لنهرب من سلطان إبليس. لإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.